Kaya pala huli namamatay eh. Gago kapag nag-mic yan, tangina mo. Pero bigla nga hindi na lang nag-mic si Dars, no? Ayan naman yung number na Autobots, nakikita ko na naman. Alam ko na pag... Nanahimik si Dars eh. Lahat daw ng brawler, manyak na. Yung nakain na lang daw sa Tansky na iiwang hindi. Hindi ako sure. Founder! Yes, sir! Manyak ko sa akin yung owner nun eh. Hindi, yung nakain daw sa Tansky ngayon, Tito. Yun na lang Uy, daw, hindi na Pansinin niyo yung OT, ba yung ano? Minsan lang. Diba si Boss Kush? Hindi ko pa nga nakaka-session si Boss Kush eh. Uy. Good boy. Gagi, sino ba ng BBA? 1 minute na lang ng BBA kayo ng FS. Bahala kayo dyan. 1 minute na lang, bawas mic na. Ayun na pala si Centrix eh. Diyan na ba? Yung nagsalita. Well, dude. Gago, ba't may bote ako? Kanya-kanyang drop ba tayo sa, ano, sa party ko? Ito akin ah. Ay gago, sa iba na punta. Putang ina, may looter! Yan na ba si ano? Si Boss Rowin? Kawawa! Di pa naman naka-online eh. Hello, hello, hello. Drop City nga. Pag hindi yan, di mo pinanindigan. Ikaw na lang. Galaw mo muna lang. Tara, 3 to 1 MH. Wala pa dyan sa L eh. Wala pa sa L. Wala pa sa L1. Tara, Arto. Wala akong macro ata. MH ako ah. Tingin sa macro par. Arto. Okay, re-RG dito. Re-RG. Manipis tayo. 3, 2, 1. Push L1. R1 pa. Push R1. Ito na ah. Ito. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay, banat. Okay, push lang. Inisin nyo pa. Tara, recta mid. Abot pa MH. Okay, mid. Back. Baba. Low mid. 3 to 1 MH. MH tayo dito, low mid. 3 to 1 push. Tara, cancel ko na to. Okay, par. 3, 2, 1. Akyat. Huwag kayo magtira balik, be. Okay, ton. Kanan. Ikot sa kanan, kaliwa. Okay, diretso. Pasok mid na matay. Pumasok yung mga Phoenix. Di pala ako nag-revive. Bobo ko doon. Beatable na yung mga Phoenix ah. Okay. Lagay lang ang macro, guy. Gar. Ka lang, ah. Ay, bobo. Sing, likod, sing! Teka lang, be. Teka lang, guys. Nasaan kayo? Nasa mid kayo? Boss yata. Mid. Boss. Okay, pasok mid. Nasa mid pa pala sila. Okay. Just leave it. BABL. Up MH nyo. Wait lang AS ah. Okay lang. Up ba MH nyo? Harap sa gate. Bitaw MH, be. Ayun, mako na pala ako. Wala akong MH. Cancel. Okay, pa-BA nga ako, mamag. Ito gate. 3, 2, 1, push. Kalat. Okay. Okay, makase, up. Okay, banat lang. Ayun pa sa gitna. Yung iba sa gitna dumadaan para hindi sila matamaan. Mga namatay, dyan lang muna kayo sa labas. Tapak R. Push tayo. Bas. Okay, tapak R. Okay, tapak R. Cool down na MH natin, ha. 10 sec sa akin, ano. 1 pahak. Okay, RG lang dito. Since baby muna. R. Pasok R yung mga namatay, ah. Up ako ah. Okay. Up na MH nyo, pamakrab eh. Sabay. TD. Gano'n pa katagal yan? Okay, dito lang muna tayo sa R. Antay. Konti lang. Antay muna. Konti lang FPS ng iba. Okay, dito lang muna. Up na. Pamakro nga, be. Okay, 3 to 1 MH. MH nyo na. Tara, push mid. Clear. Clear mid. Tara, L1. L1. Buntot. Ayan. Tumatakbo na sa pa L2. Kabe na si Pumapasok Oli ah. yung Phoenix sa L1, ha. Okay, clash nyo dyan to. Nakatunga nga. Banat. Makase, up. Ano nyo? Come
up. Kuya Well, ikaw magre-rest. Okay. L2 tulay, L2 tulay. L2 tulay. Okay. Yan lang kayo ha. Baba nga kayo L1, baba kayo L1, baba kayo L1. Pasok L na matay. Okay, push nyo na yan, push nyo na yung L1. Push nyo na L1. Push L1, ayan na yung sync. Ayan na yung Phoenix. Okay, palag pa, ayan na yung sync. Ayan na yung sync. Gago, wasak. Ano kaya? Tapak nga L. Yung mga namatay. Makapal pa kayo dyan? Wala na, ubos. Ubus kayo? Oo, boss. Clear L. Clear L. Okay, tapak L. 3, 2, 1, pasok L. Up MH nyo. AD up. Okay. Pa-cool down muna MH dito. RG lang muna dito sa L. Scouted na tayo ha. Scouted na tayo. 3, 2, 1 MH. Up na MH. Up na, 3, 2, 1, push mid. Push mid. Oh, wala sa mid. R. Okay, rekta R2. Eto na pala sa R. 3, 2, 1. Hitable na yan, be. Pasok. R. Okay, banat. Kuya Well, may rest ako. Okay. Bira lang. Putangin na, wala akong napatay doon. Okay, dito muna tayo sa R. R-box lang. R1. Up MH, bitaw. Pabitaw MH. Remage dito, remage. 3, 2, 1, push mid. Push mid. Tara, push. Ala, tao sa mid. Tara, L1. L1, ito DDS ha. Pitasin nyo na. Pa-recover pa lang to. Makase, up. Okay, banat. Tangay na si F2 pin. Lakas. Idireso. Okay, banat. Balag lang. Puntahan nyo na sa L2 gitna. L2 gitna. Okay, mapapunta natin. Sige. Banat Sige. lang. Tapak L na matay. Ubos yung DDS. Pwede kayo pumasok. Sige. Pasok L na matay. Okay, pasok L. Taga lang mamaya. Up na MH nyo. Up. Okay, pasok L. Habol tayo. 3, 2, 1. Assist, rebit. MH. Okay. Tara, push R. Silip sa mid ha. Silip muna sa mid. Clear mid. Tara, pasok R. Inaubos na. Nice one, Roxanne Lorcan. Okay, push. Balagbag. Makase, up. 147, up. Okay, slow, up. Putangin na combo, up. Okay, change kick, up. Putangin na, wala pa rin ako napapatay. Patayin nyo na lahat. Yawa. Wala pa din. Okay, RG dito, R. Wala akong MH. RG lang dito. Okay, pakul daw tayo MH. Pasunod tayo. Punta tayo L1. Up na MH. Build to. Up MH. Kapit out. 3, 2, 1 MH. Tara mid. Push mid. Okay, push mid. Ito na Jenny ha. Ubusin nyo muna to. Pagkain. 1 up. Wala pa rin ako napapatay. Tara, rekta L1. Okay, L1 na. Ito na. Hitable na to, be. Sumabog na. 3, 2, 1, push. Push nyo na. Okay. Right side ang banatan nyo. Okay, makase. Up. 147, up. Combo, up. Pakang. Putang. Wala pa rin napatay. Okay, push nyo lang. Clear. Okay na. Manal tayo. Tara. RG ulit. Cover na mate. Tiget. R1, L1 box. Wait lang, set. Mga namatay, pasok L. Ako may MH po. Okay. Up MH nyo. 3, 2, 1 MH. 3, 2, 1. Push mid na. Okay, tulak na. Pagkain lahat sa inyo yan. Okay, ito na Phoenix. Rekta R1. Galaw. Combo, up. Wala pa rin akong papatay. Putak, ina mo. Oh, clear R. Balik lang dito, mid. Balik sa mid. Combo. Makase. Clear mid ha. Tara, pupush tayo. DDS pare, going na lower mid. Okay. Balagbag gate. Harap sa gate. Sundot MH. Pasundot na MH. Okay, push R. Ito na, awatin nyo. Wag na rest. Ito. 3, 2, 1. Taga lang. Nakaharap. Kalma lang. Ito muna sa mid muna tayo. Pumasok yung Phoenix si mid ha. Okay, sa mid muna tayo. Nakita ko na yan. Okay. Ikutan nyo na. Hitable na yan. 3, 2, 1. Combo. Kawasaki. Takin ang layo ng mga slide niya. DDS na lower mid. Okay. Harap sa gate. Ito kanan no. Oh, putang ina. Patay ako sa kanan no. Okay, tapak nga mid na matay. Compress kayo sa bilog. Papayamid ako dyan. Cheating nga, Peng.
ang sarap yung tanawin, sumusunod lahat. Pasok mid na namatay. Lahat na namatay, pasok mid. Lahat na namatay, pasok mid. Alam mo, Okay. MH. Kaya 3, 2, 1, MH mid. MH mid. MH mid. Okay, pito MH. Wala pa akong pinabababa, be. Nasa L kalaban. Okay, push L. Clear. Pili ko lang kayo ah. Galing Likod, right. likod, low mid. Go up. Wala pa rin ako napapatay. Putang ina mo. Low right. Push. Ar. Ina, ubos. Go. Mid async, mid sync, pababa na. Akyat mo na R. Papaya mid ko. 3, 2, 1. Salubungin nyo yung sink. Okay, bound. Okay, tuges. Tayo, imposibleng walang pumasok sa tira natin dyan. Akyat mid. Ito na DDS ah. Pabiyay na. O, tatakbo na lahat. Tara. Clashing pare, L1. Clashing L1. Okay, compress below. Up MH. Wala akong MH ha. Pabitaw MH. 3, 2, 1, push L. Rekta L2 ha, rekta L2. Ito na sa L. Hitable na tara, pasok. 3, 2, 1, makase. Up. Right side ang banat. Pasok sa box. Rel, nasa likod. Nice one, nakapila. Wala pa rin ako napapatay. Ito, biyahin nyo na yung mga sink. Ito sa L2, gitna. Wala pa rin ako napatay. Okay, balagbag, patay ako ha. Tumatakbo sink sa L2 ha. Okay, tapak L mga namatay, abot tayo. Up MH L2 nyo. side, async, L2 side. Okay, up MH nyo, pamakro. May reso ka. Kuya Wel. Flashing sa L ah. CD. Okay, pasok sa box. Be, pasok sa box. Madami pa L2 side ha, DDS. Sige, DDS L2, bitaw MH, 3 to 1 MH. Putang ina, patay na naman, gago. Okay, balagbagin nyo, gate. Okay, combo, ha? Okay, banat lang. Putang ina, laglag. Okay. Boss tayo, boss. Okay, SP revive. Padami na kayo dun, ha? Tangina, puro MP na yung nasa rankings, par. Rankings nga. Tapak mid. 3, 2, 1, mid. Pasok. Okay, compress sa bilog. CS3 bit, BABA mo na yung mga hitter, par. Inom lang ang tubig, doy. City Vincent. Babihay, Mami G. 3, 2, 1, MH. Push L. Tara, go. Push L. Push L. Ito pa sila, nag-covering to. Galing clash to. Combo, up. Makase, up. Wala pa rin napatay. Rekta L2. Nandito Phoenix. Okay. Rekta laser. Diretso na, mahaba pa MH. Baba, laser. Tangina, kala ko kalaban to. Cash G pala. Okay. RG mo nandito. Tayong likod ako ah. Be. Hindi tayo mag-AR2. Laser ang daan. 3 to 1 MH. MH. Tara, laser. Mid laser. Ito na, oh. DDS, oh. O, diba? Ang galing ko. Makase, up. Oh, R1. Arbax. Okay, banat. Pakang, wala pa rin patay. Guys, tugisin nyo na to. Okay, nap. Ay, gago, baliktad. Makase. Makase. Bak. Dito lang. Magka-clash sila. Oh, harap sa likod ha. Babalik. Ito na, clashing na sila sa likod. R2, push Ewan na ko MH ha. R2, be. Be, R2. Bumaba sila ng low and mid. MH. Etong clashing, oh. Dito sa R2 ang clash, par. Late na kayo tuloy. Pasok na R-box. R2 box. Pasok R2 box. Be, sundan nyo yung command. Alang may tatago sa atin yan. Ito na async sa L1 R2. 3, 2, 1, push L2. Push nyo L2. Okay. Ayun na, ang haba. Parang precision. Ay, gago. Lag pala ako. Okay, L2. Gago ka. Gago, wala akong nakikita. Pasalo. Tara, salpok sa L, dali. Ayun na. Makase, up. Pinapatay ako. Ganyan hanggang L1 Gar.
Sino nawala? L1. Sagad Ako, mo Mami G, L1. ako, Mami G, DC, ako, DC. Pasok L yung mga namatay. L1 lahat, Gar. L1 lahat. Ay, sync gago. L1, Likod L1. ko Pasok pa. L, pasok L. Tutok L2. Tutok L2. 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 Okay, pasok L. Hintayan mo na. Phoenix, low mid ah. Bago patay na lang L1 na pa, Wait lang, L1. Pek. May reso ako, Pek. MH nyo. Laser 3, 2, 1. Phoenix. Pitik na MH. Laser Phoenix. Okay, Ay, Mid baba. Ba't ka nag-revive? Mid baba. Okay, pasok Pek. Angat mid sabay-sabay 3, 2, 1, angat. Kanan kaliwa. Go. Angat. Nandito ka laban yung Starbucks, ha? Angat mid. Pasok mid mga namatay. Mami G, pasali ka pa. Si ESPL. Angat mid. Pasok mid mga namatay. saan ka? Lagla portal. Portal side. Geng, andyan ako. Andyan ako sa'yo. Okay ka na, Adlang? Teka lang, sali lang ang party. Okay na, be. Okay. Pabiyak Mami G. Ge, gusto, tuloy mo na. Ikaw na. Parang lag ako pag nagsasalita, eh. Okay, up MH, mabitaw nga MH. L1 Ah. na mga L, mo push L, DDS, push ah. L, push L, push L. L. Eto na, ah. 4, 5, 3, hitabol. Okay, banat. Nice one, okay, pasok L. Increase. 6, nasa L. L2 Phoenix. Nag-revive ka sa res. Ako ba yun? Hay! Okay, pasok L namatay. Balagbag pa. Wala akong reso. Ay, Palag pa. Yes, repeat. Nareso. Pasok L. Ito na Sinkeris, oh. Palagan nyo, ha. Nandito sa may L2 side, ha. Okay, combo. Teka lang, pasok back. Up, MH. Okay, pasok L namatay. Recover mo tayo. Tingin sa gate. Defiance nasa L. Okay. Bilangan nyo na yan, oh. Nag-SP sila. Okay, pasok L. 3, 2, 1, MH. Tara, 3, 2, 1, push mid. Ito na. Okay, palagbag, laser, pasok. Wait lang, push. Okay, pasok. L2. Magkaklas sila ng DDS dito, be. Okay, pasok L2, nakatalikod. Okay, 3, 2, 1, combo, up. Kasi, up. Pang. Okay, baon. Pa L1. Push L1. Mahaba pa Baba L1. na yung DDS, ano, baba. Phoenix. Okay, abot yan. Okay, compress lang L1. Compress L1. Huwag niyo abulin. Last minute tayo. Pinakita po rin Sa mga likod. Okay, compress L1. Huwag kayong pupunta sa scout. Flashing DDS tsaka Sa Phoenix likod Pabitaw, na na. na. pabitaw, Papunta MH. ng L1 na. Okay, pabitaw MH dito sa box. Harap sa L2, Ito na sila. Makase. Bitaw MH. Tara, push L2. Hawak Makase. Ito, nakatalikod na, be. May tumitira sa kanila. Combo. Up. Makase. Up. Okay, banat, palag. Combo. Reso pa, Kuya Well. Meron. Kay Pepeng mo na lang. Bon. Sige. Ikaw na dyan. Dito lang tayo. Recover. Reso muna yung patay. Okay na kaya? Uy, Okay na reso kaya? mo si Pepeng. Pabird tayo MH. Sige. Ito na, tingin sa L1. Bitaw MH. Tara, push L1. Walang aatras, ha. Sync lang to. Maraming tira lang kailangan nito. Okay, baba mid. Mid. Clear mid. Tara, low mid. Laser, tingin sa laser. Iikot to, ha. Tingin lang sa laser, be. Ala dyan. MH, gar, MH. Okay. Dito na muna tayo. Laser bilog. Sa may L1 DDS. Okay, laser bilog. MH. 3, 2, Arto kalaban na. MH. Era, Kalaban na. MH, Arto. Ito na, oh. Scatter na to, Doy. Combo. Hawak Makase. R1 sila, ha? R1 sila. Okay. Babalagbag yan. Okay, recta R1. Combo. Up. Jet pa. Pang, double kill. O, tingin sa gate. O, tara, low mid. Push mid. Ikutan nyo na to, be. Okay. Habol pa yung MH natin dyan. Sakto pa yan. O, diba? Sing gate, DDS. Okay. Ala na, ubos na. Tingin sa gate. O, pasok sa bilog. Mid bilog. Magpapa-MH ako dito. Pumasok si. Wala Okay, ka 3, 2, 1, MH.
3, 2, 1 MH. 3, 2, 1 push L, push L, push L, push L, push L. Ito, daanan nyo na ito nasa low mid Push L. Push L, wala. Ito na, ikot, ikot, ikot. Walang magpupunta sa L2. Palibutan nyo lang hanggang gate, palibutan nyo lang hanggang gate. Tanga na, ba't namatay ako agad? Okay, 3, 2, 1, hitabol. Okay, banat. Banat. May nagreso, thank you. Okay, banatan nyo na, be. Panalo. Tangin, angas nyo naman, doy. Kanski, iba ka talaga. Tingin L2, 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 L2. Combo up. Meron sa ano, baba ah. 3, 2, 1 MH. Tara mid, tara mid, tara mid, tara mid, tara mid. Mid. Putang Kabi ina, yan. patay na naman. Okay, pasok mid, akyat mid. Clear. Rekta R1, rekta R1. R1 DDS. Ayun daw, DDS daw R1. Makapal, makapal. Abot ba MH niya? Baba lang muna, baba. Dito, mid bilog, mid bilog, mid bilog, mid bilog. Dito, Kapit dito sila, sa macro. nagkapit sila. Dito sa macro, para kita nyo lang ng butas, eh. Kaya Up wala ko MH. resto ah. Up MH. Mid Phoenix. Phoenix. Meron sa Phoenix, sa mid ah. Meron sa Phoenix, mid ah. Lagi na. Okay, akyat. Okay, banatan nyo na yan, be. Okay, akyat mid, akyat mid, akyat mid. Palibot, combo, up, up. Lang na, pitas-pitas pa. Okay, eto na Jene, eto na Jene. Eto na Jene. Walang gagawin yan. Pasok bilog, 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 mid bilog. Papayamit ako dito, be. Nandiyan na yung DDS sa gate. Sige, sige, mid bilog, mid bilog, mid bilog, mid bilog. Sorry boss, uwi ko lang. Okay, combo, up, tingin sa gate, tingin sa gate. Huwag kayong mag-press, be. Tangina, sarap mo, Papa Carlito. Tara, rekta, L. Mid Phoenix ah. Naka BA na to. Okay, banatan nyo. Okay. Ito yung 5. Okay. Combo, up. Ito pa, mid taas pa. Taas pa ng mid. Jumpek. Putang ina, patay. Okay. Ano, kaya nyo pa? Ayun pa sa mid, oh. Tapak mid mga namatay. Mauubos yata sila dito. Tapak mid lang, tapak mid. Ano, kaya pa? Makapal pa ba kayo dyan? Subos. Compress pa sila? Pangat. Pasok mid. Compress bilog. CS repeat, baby, up MH. Compress bilog, be. Compress Rest mo bilog. Kuya Well. Wala, patay ako. Labas na. Tirahin nyo na to, ito Lason na. pa rin mga DDS pare. Lagas tayo, reset, SP revive. SP revive, tapak R. Ka. Tapak R, nandito na lahat. 3, 2, 1, pasok R. Okay, CS repeat, dito BABA. Mga brawler, BLBL. 3, 2, 1, MH. Pupush tayo sa mid, oy. MH na guys. Tara mid. Pag wala, rekta L. Ito pa sa mid. Meron pa sa mid. Konti na lang yung mid. Makapal pa. Bounce sa gate. Combo, up. Ina, wala pa rin napatay. Tara, rekta L. L clear pare, L clear. Ang? L. Clear. L. Tara, laser. Nasa R1 DDS. Iwanan. Pala. Hindi yun. Legacy. Ang ina mo, doy. May MH ako ah. Teka lang. Tapak mid. 3, 2, 1, pasok mid. Kuya Well ako MH. May kasabay tayo dito, SG ah. Kaya to. Kailangan nyo na, si S3 bit. Up MH, pabitaw na agad. Nag-SP na sila. Ito ah, pabihay na to, sync to. Pabihay nga, Mami G. Ito, sync to. Takbuhan nyo na, ito sa L1 ah. May tao sa L1. 3, 2, 1, push L1. Push L1. Tingin sa R ah. Patid na tayo, DDS. Teka lang. Ito, clashing na sila. Tara, akyat. Akyat. Papasok lang ng SG dyan, ha. Okay, banat pa, balagbag. Gago. Pasok sa box. Hitable na yung SG Phoenix. SGMP pala. Ano, balita dyan. Makapal pa kaya? Ay, shucks. Hello? Makapal Ito, pa? DDS Hello? R2, IL. Boss, pasali ako nurse. Irong front. Pasok L. Ay na, ayaw nyo muna sabihin kung makapal pa kayo. Sali niyo yung commander. Yung commander, salin nyo, si Hendrix, oh. Hitable na tayo, nandito sa box, pe. Ubus na tayo pare, klase na, ubus na tayo. Hindi pa, 1 page pa eh. Ito May L2 jumping. ah. Banatan nyo nga to, banatan nyo L2. Mga pumasok.
Oh, SP nga lahat, SP lahat, SP lahat. Basag tayo. Wala yun eh. Sali niyo si Sen. Pasali muna si Centrex. Wala na, may slot tatayan kala Madam Sim. Okay na, nakairo ko din ako. Oh, sige. Papi Sen, ikaw na. Tuloy mo, isa pa, saglit lang. Oh, sige. Tapak mid. 3, 2, 1, pasok mid. Pasok mid. Okay. Andito DDS ha, andito DDS. Okay, si SP mid. Bitaw MH. Buga. Okay, kalat. Combo, up. Okay, banatan nyo. Tangin, nakakapatay pa yan. Okay, pantay. O, tingin sa gate. Pa-BL nga, para BL. Eto, L1, combo, up. Makase, up. Okay, banat. L1. Sa ano sa Tumakbo laser. L2, tumakbo L2. Laser. Okay, dito muna tayo. Tingin sa macro, be. Sabog tayo, be. Pasok L-box. Nandito kalaban L2, ah. Nandito kalaban L2. Okay. Dikit muna, compress. Dito. Compress na, be. Papa-MH ako. Punta muna kayo dito, L-box. 3, 2, 1. MH. Tara, laser. Sasalubungin natin. Laser, be. Laser, wag kayo mag-L2. Ito na sila sa laser, oh. Okay, push L, R2. Okay, diretso R1. Makapal ni MH. Okay, diretso, banat. Sige. Makase, hawak Makase. Ayan na, combo na. Makase, up. Combo, up. Ang ina pa isa-isa, pa piso-piso. Tara mid. Abot MH. Okay, balagbag sa mid. Ubusin niyo yan. Pababa na. Ayan, pababa daw. Tara, compress bilog. Compress bilog. 3, 2, 1, MH. Tara, harap sa gate. 3, 2, 1, push L. Ito na, nagtatakbuhan na mga unggoy. Makase, up, pang. Okay, L2, angat L2. Okay, banat. Wait lang, Peng. Bilis ba pacing? Tingin sa L2. Okay, akyat. Lakaro. May reso ka ba, Kuya Wen? Mate, di pala ako napag-revive. Ito, L2 sync pa, pa-BA. Ito na sync. Makase, up. Tangkinan, sarap mo, iis. Wala akong reso. Okay, balagbag pa. Tingin sa gate. Tingin sa gate. Okay pa kaya? Sige lang, okay lang. Okay pa kaya? Pupush tayo sa mid. Nandiyan, L2 yung Phoenix. Tara, L2 Phoenix daw. 3, 2, 1, push L2. Phoenix lang to. Dog food to eh. Okay, ito na. Nasa loob ng corner. Sila, naka-blind spot, ha? Okay, walang blind spot dyan. Mga tanga yan eh. Okay. Likod niyo, ah. Pinumuro ko sing. Sarap mo naman, be. Gate. Ito, DDS. Pasok sa box, be. 3, 2, 1, push baba. Hingga, sagasaan nyo, be. Sagasaan nyo. Putang ina nyo. Okay, bound. Oh, patay na ako. Ubus na kayo? Ayun na, hindi nyo kasi nagasaan eh. Nag-low-flat pa kasi kayo eh. Tara, SP revive. Centrex, ikaw na. Makapal kalaban, ha. Sige lang. Makapal? Solid Okay, pala. ikaw na. Napakar. Try lang. Pasok. Clear. Sige, pasok lang. Flashing sila L2. Okay, ready. Up MH. 3. Sige, hindi pa. Ready, 3, 2, 1, MH. Tara pa, L1, go. Go. Tingin macro, ah. Patay na to nga, lower mid, Makase. Wala sa mid, ah. Akita L1. Mid. Wag nyo akitin. Mid muna tayo. 3, 2, 1, akit mid. Ready, up, 3, 2, 1, akit mid. Kaliwa pa kanan. Pagkatapos yan, pre, tutok sa gate. Sige, palag pa. Paubos pa ako. Tara pa, L1 tayo, go. Lower L1. Ready, Makase. Up. Huwag nyo akitin, laser tayo, laser pre, huwag nyo akitin yan, maubos kayo dyan, laser bilog, bilis, pa L2, go, MH ako, ito, dito, lower L2, 3, papa-MH na ako, 3, Ito na sila, DDS, papa. sige, 2, 1, MH nga, Tuligod sila, ha? sige, akit L2, Ito na, ha? 3, 2, 1, tara, salpok L1, go, ABA si Pep. Makase, up, 147,
Up, damay yung box ha. 3, 2, 1, tutok sa Pero gate yung nasa likod ha. Okay. Pero nasa likod. Sige, palag pa pre. Sige, palag. Palag. Paubos ako, pasok yung patay pre. Matik na yan. Matik na yan, pasok yung patay. Paubos pa ako, meron pa sa box oh. Meron pa sa box ha. Pasok yung patay. City Peng. Wait lang, sorry. Sige, pasok yung patay. Papasunog ako image dito pre ha. Wait lang ha. So, ready. 5, 4, 3, 2, 1, MH. Dapat MH. Sige po, pa-MH ako. Sige, tara push. Pamid, tingin na. Sing kasi. Galing Ara. Oh, lower Galing below Ara. kasi. Up. Mabait. Okay na. Tara pa R1 rekta. 3 to angat R1 pa R2 makasi. Taray ko sa pula ko. Wait lang, Bakit patay kami ni Molesta? Sige, balik kay R1 pre. Pareso muna ako. Balik R1. Wait lang ha. Wait lang. Sige lang. Yung Pareso consing muna ako. kasali po yung consing. Pareso muna ako. Para pabalik kay R1. Tapal R1 gate ha. Ay, R1 gate. Tapal. Wait lang. Bumalik ka laser ha. Apa-image na ako. Up na. Up. Okay, ready. 5. Sige, CD Ano na, pa. L1. 4. Low Sige, L1. 3, 2, 1. O, easy lang. Tapalan nyo muna sa gate. 3, 2, tara baba. Baba, buka. Tutok laser. Ready, makase. Up. Ilang Peng. Sige, 147. Sige, tutukan nyo na. Paubos ako Rokuzen. Kita ko 147 ni Rokuzen doon. Sige, palag nyo pa. Pa-lower R2 tayo. Go. Huwag kayong kalat-kalat. Bilis. Pa-lower R2. Meron pa dyan? O, balik. Sync L1 tayo, flower pa L1, L1. sync flower Sige, L1. pa L1. Akyat L1 na. Kita sa L1 ha, makase. Up. Sige, palag. 147. Up. Go na. L1 lahat. L1. Lower L1 sync. Sige. L1 na. 3, 2, tapal L2. Ready, makase. Up. Ang lala. 47. Up. Sige, palag. Focus pa ako din. Focus pa yan. Nakaharap kayo. Pasok kayo patay. Hindi ako nagpa-image ha. Pasok kayo patay. Pasok kayo patay pre ha. Pasok kayo patay. Tingnan nyo yung gate ha. Okay, bilis. Papa-image ako dito. Pasabi pag up ha. Party ko. Thank you. Okay, ready. 3. CD pa, CD. Sino yung up dyan? 3, 2, 1, MH lahat, MH, tapal L2, makase, up, 47, Mga nice MH one, level. pek. Out punta L2, papunta L2, tara papunta L2. Bilis, papunta L2. Brawler, ready makase, ano, market oh. Sige, palag, 147, up. Go na, 157, up, sige, paubos ako. ES ako. Yung mga market sa hagdan, pre, oh, pinifilter lang kayo, tinitira balikan kayo, pre, payag kayo nun. Paubos ako niyan, sa hagdan. Sa hagdan. Paubos pa kami. Sige, paubos pa ako, Dwin. Ubusin mo, pre. Ubusin mo pa, Lorcan. Sige, ubusin nyo pa. Wala na papasok ha. Sinama mo pa, sinama mo. Wag. Walang mo dyan so apakail. I-push nyo, pre. Push ko, pre ha. Wala na mag-hesitate, apakail. Ay, patay. Tirahin nyo. Apakail. Sige, pasok il. Yung mga ayaw tumira dyan, pumasok na lang kayo. Pasok il. Andito sila going Okay, L1. okay. DDS Apa going image? L1. 3, 2, 1, MH pre. 3, 2, 1, takbo, tara. Tingin macro ko. Brawler, pa L2, go na, ready. Tutok nga kay rock, ewan ko rock. Basta 3, 2, 1, tutok, ready makase, up. 147. Puta patay ako, sakit naman nun. Grabe naman yun. Ito, wanit nun ah. Sige, punta R2. Ito mid laser. Sige, pala. mid laser. Namatay ako, putik. Ito pa sync. Sige, palagyan niyo pa, Sing. Sige, pre. Sige. Sige, pa R1. Diretso nyo nga na R1. Pasok ka patay, pre. Mid DDS ha, mid DDS. Sige, okay, DDS. Teka. Lower R1. L1. Alik dito, Flash. pre. Tingin dito sa akin. So, yung mga green na box na to. 3, SG up and Phoenix. Flashing. 2, sige. 1. Akitin nyo na, R1. Pa R2 ba yun, Mama G? L1. L1. Ito, mid muna. Ay, wag. L1 tayo. Tara pa L1. Lubog. Bilis. DDS R1 2-1, akyat L1. Ready makase, up. Lilikuran na tayo ha. 7 up, tingin ng gate ha. Tingin ng gate, pre. Tingin agad. Pre, wala na dyan. Tingin na kayo sa gate. Ready makase, up. Ano, 147. Up 3 to, babayin nyo na. Sige, go. Bulin nyo mga unang image yun, oh. Sige, palag. O, nasa likod, galing L2, yung mga nagpauli dyan. Tatama kayo, Starfall, di nila, Mike. Sige, palag nyo pa. Palag nyo pa. Status, pre. Sige, pre. Kung sino nandyan nga, pre, pasabihan ako. Patay ako. Deads ako. Sige,
Sige lang. Kanyari, palalo pa kayo? Status, pre. Status. Flash Flashing L. Apakil yung mga Phoenix namatay. L1. Apakil. Phoenix L1. Defiance. Sige, apakil yung mga namatay. Mga nandyan nga, pre, kung kaya nyo pumunta ng ano, lower Nagpa-L2 sila. Nagpa-L2. 3, 2, 1, pasok, El. Okay na, up-image lahat, ha. Bilis. Pasok, El. 5, 4, 3, 2, 1, MH. 3, 2, 1. Tara po, Shell 2. Go. Go na agad. Go na. Bilis. Nag-atras kapek. Eto na, pre. Papunta ng R2 sila. Bilis, pababa sila. 3, 2, 1. Sundan yung laser. Go. Harap yan sa laser, pre, ha, dahil maluwag, ha. Ayan na, hindi umarap. Bilis, takbo papuntang R1. Ito, lower R1, oh, clashing already, makase. Up. Ayan, pag samasamahin nyo na, pre, lower mid, lower R1. Sige, 147, up. Sige, 157, up. Sige, palagan nyo pa. Flashing Akit up to gitna. 3, 2, 1, akit mo na mid, maubos kayo yung MH nyo. Akit mo na mid, ubusin nyo mo na to. Sige, palag. Ubusin nyo mo na, pre, oh. MH ako Sarap kaya dito sa wala. mid, oh. Ang sarap dito sa mid, pre. Ang Ay, sarap gagi. dito sa mid. Wait lang. Press Busin nyo. Pasok Gagi. mid patay. Tapal mo na, pasok mid patay. Gate. May Ako res na. pa. Ay, may MH ka? Hindi. Ay, MH pasok na mid patay. Revive lang ako, pre, ah. Wait lang, ah. Pasok mid muna, tapal mo na kayo dyan, pre. Naglalag ako, buisit ka. Eto na sila. Sige po. Sige, boss, ano mo muna. Sige. Pasok mid patay. Galing niya, no? Sino kukumand kanina? Galing. Okay, apak mid, ah. Ay, pasok mid, ah. Ready, 3, 2, 1, MH, pre. 3, 2, 1, pa L1, go na. Sige, go. L1 namin naiwan dito, box. Sige, palagan nyo. May nasa box daw, may naiwan, ha. Okay na, pa L2 na. Swimming Ito, L2 mid. dito. Sige, Laser. huwag nyo bababayin, hintayin nyo magpakapal kayo lagi. 3, 2, 1, tapal, ha. 3. Teka, pag kumalas, bababayin ko yan. Bilis. Tingin sa akin, ha. 3, kaliwa, tutok, ha. 2, 1, babayin nyo, bilis, ha. Pag-BA yung AGS. Kuya Ben, pag-BA. 7, up. Sa low blood kayo, low blood. Palagyan. Sync ka. Cancel nyo, L2 pre. sync. L2 Okay sync. na, 3 to, harap L2, tara, pa L2. Ito na, pre, sa baba ng low plat, sa hagdan. Bilis, tama nyo dito kay Sagdan. Tapalan nyo Phoenix, huwag nyo bababain. Wala kayong MH, pre, ha. 3 to, MH nga, MH. Clear Running end, MH. Sige, palag. Wasakin yung mga muka, papunta ng L2 lahat. Compress L2, bilis. Phoenix nasa low plat. Okay. Sige, compress L2 muna, wala kayong MH, pre. 3, 2, 1, MH nga dito, pre, yung mga hindi nakapag-MH. L1 tara, Phoenix, L1 sync. plat, go. Sige, wasakin L1 yun, Phoenix sync. Inuubos nyo na yun. Tara, pa L1 tayo, pa L1. 3, 2, Phoenix ready yan, mo kasi. Sync. Puta, isang DOD lang, oh. Sige, palagbihin nyo na isa dyan, oh. 147 up. Wasak na yan. Diretso nyo pa L1, si Z3, Z2, Z6. Sige, diretso nyo, pasok L pa tayo, matik. Pasok L. Ako MH. Gago. DDS, Okay, DDS, papayamit. Tapal, DDSL2, makase, up. Sige. Bibit tayo. Palag. Tapal pa gate. Hindi yan. Tapal gate, diba? Tapos na yung L2, tapal gate. May Nice nasa box ha. one. May nasa box. Tapal gate pa. Yan pa, nasa box, palag. Sige, pasokin pa tayo. Sige, gusto nila to. Sige, palag tayo. Pasokin pa tayo. 8. Wenzel, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yung batch ni Wenzel, pwede na kayong tumira, pre. Palag, makase. Up. Sige, 147. Up. Palag nyo yung batch ni Wenzel. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yung batch ko, tara, takbo pa L2 kahit walang image. Go. Tutukan nyo lang isa dyan, oh. Wasak yan. Sige, wasakin nyo. Ubus yan, pre. Gusto nyo anlian tayo. O, tara, palig kayo. Papa-image ako dito. Wala ko MH. Ay, Jenny, ha. Jenny. 3, 2, Jenny daw. Palagan nyo yun. Ang piraso lang yan, pre, ha. MH dito. MH. Tara, baba. Go. Na. Eto na, Palagan tapatawin. nyo na yan. Hello, sakto pa laser already, makasi. nyo meron pa. 4-7. Par laser. Pak. Sige, palag nyo. Meron Sige, sa pa. kawawa yan. Laser. Pasukin nyo na. Man, pasukin nyo na. Wala lang magtitira balik, pre, ha. Hindi na kailangan magtira balik sa laser, ha. Tutok lower R1. Pre, tutok lower R1. Lower R1. Bilis. Lower R1. Sige, palag. Pasok ka rin mga namatay. Akit kayo ng R1 ngayon. Sige, go. Sige, pasok ka. Defiance, ha. Tikod pala. Tikod, balik kayo. L1, lower L1. Sige, palagan nyo na. Pasok. Araw yung mga namatay. Sige, pasok ka rin mga namatay. Sira, meron pa. Sige, palagan nyo pa para yung mga nandyan, ha. Pasok ka rin mga namatay. Sige, bilis. Habol tayo doon. Bilis. 7,
May nasa box ha. 3, 2, 1. Tirahin nyo na ito nasa box. Yung mga batch yung go. Pwede na kayo tumira, pre. Pwede na, pre. Sige na, pre. Palagan nyo na. Ubusin nyo pa yun nandito, pre. Akit R1 yung mga nabuhay pa dyan, pre. Oh. Pasok R1 yung mga namatay. Sige, go. Go. Kabiin na to mga Lahat. singka. Lahat may pula. Sige, lahat may pula. Palagan nyo. Sige, Kabiin yung mga to. palagan nyo. Pasok R yung mga namatay. Tapak DDS, R2. Hindi. DDS, gate. R2, sige, palag. O, DDS naman, gate naman, ha. Tatapal tayo gate. 3 to ready makase. Up, tapal gate. Sige, rampage Wait lang. dito. Sarap, oh. Sige, palag nyo pa. Pasok R mga namatay. Sige. Pasok R yung mga namatay. Pasok R. Bilis. 8, set 7, 6, set 5, 4, 3, 2, 1. Batch ni Sed. Ready makase. Sige, pre. Pwede na kayong kumalas dyan, pre. Pwede na kayong kumalas yung batch ni Sed. Ubusin nyo sila Kairam, oh. Si Kairam nasa kaliwang side, oh. Ito. Tignan nyo macro ko. Ito. Ang dami dito, oh. Palagan nyo pa, pre. Sa gate naman yung tutok. Tsaka sa R2. Go. Palagan nyo. Ubusin nyo. Pasok R pa tayo. Ubus na yan. Okay na. Pasok R. Okay, sabi, nagsing tayo, Kuya Will. Oh, ready. 3. Bilis. Compress R. Bilis, pre. R1. 3, 2, 1. MH. 3 to ang baba. Go. Go na. Tingin mid. Akit Nasa mid. Tuto kanan. Ito na ako, pre. Sige, go. Wasang ulo, pre. Cancelin nyo. Sige, basagin nyo, pre. Mas makapal kayo. Basagin nyo. Mas makapal kayo ng 5 piraso, pero basagin sa inyo. Sige, basag. Patapal gate, ha. Baba nga Ayun na, lower R1. Go. Yan ang sink. Babayin nyo na yung sink. Tatamaan kayo dyan. Sige, go. Babayin nyo. Sige, palag. Reso patay. Balik. Tapal kayo ng gate. Tapal gate mid. Iba, tagal kuminos, pre. Tapal gate ng mid, pre. Uy. Pre, tapal gate. Si Lorcan lang nakakarami. Bilis kumilos ni Lorcan. Palagan nyo pa. Pasok mid yung mga namatay. Sige, palag nyo pa. Ito pa, pre. Second wave. Iway. Sige, palag nyo pa, pre. Meron pa sa gate ulit. Sa gate. Sa kaliwa naman. Sa kaliwa. Ayun, no. Si Dabi, oh. Dabi katabi ni Puday, oh. Ito, meron pa. Gate, DDS, gate. Sige, flag. Sige, tapal. Okay, sige. Ito na, DDS, ha. Tapal kaliwa tayo. Up. Pasok mid pa tayo. Pre, pasok na kayo. Manalo kami. Bilis, papa-image na ako dito, pre. Pasok nyo agad yan. Pasok nyo na. 3, 2, 1, MH. 3, 2, tara pa L1. Go. Bilis kilos. Go, pa L1. Sige, bilis. Doon na MH. Sige lang. Pa L2. Wala sa L1. Sige, go. Busin nyo yan. Sige, pa Record L2. natin DDS sync. Sige lang. Sige, nakabihin na tong mga Busin to. nyo lang yan. Sige lang. Wala na sa L2. Sige, balik L1. Balik L1. Nakabihin na yun nga yan, nakabihin na. Sige, palagan nyo na muna nga yan. Nasa box. Tara, baba. Patay kayo, ubus, oh. Sige, palagan nyo. Pamid. Akit nga muna mid. Ito, pre, ubusin nyo nga muna to. Ready, makase. Up, tutok sa gitna. Bilog. Titable yan, pre. Ubus kayo, sis. Sige, off. Defiance Pasok mid L. mga namatay. Bilis, pasok mid mga namatay. Bilis. Defiance L. Meron pa dito tinitira. Okay. Sige. Papa-MH na ako dito. Bilisan nyo. Bilis. Already, 3, 2, 1, MH. Tara, pa L. Go. Ito na, pre. Tapal sa L. Lower L. Ito, lower R10. Sige, palagan nyo. Lower R din yung iba. Sync lang yan, lower R, ha. Sige, palagan nyo yung sync. Akit muna kayo ng R. Sige, akit kayo ng R. Okay na? Kamusta sa R? Pre, tapal kayo sa gate, ha. Papunta na yung Defiance dyan, ha. Tapal gate ng R. 3, ubus dyan, pre. Sige, pasok ka rin mga namatay. Sige, ubus pa. Pre, gate. Tapal gate. Man, tapal gate. Sige, palagyan nyo pa, pre. Ang dami nyo pinapatira, pre. Tapal gate. R2. Okay na. Apakar. Matay kasi ako agad, eh. Lag kasi. R2. Apakar. Okay, ready. 3, 2, 1. Pasok R. Antayan tayo sa R. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. MH, pre. MH. 3, 2, 1. Punta niya R2. Ito. Sabay tayo. 14712. Sak. Sige, palag. Pa-arba. Hindi, balik. Pa-L1. Sorry. Pasok, Sige, pre. Nabulol ako. L1. Pa-L1. Wag, wala sa mid. Ay, gago ko. Meron? Nasaan? Sing, DDS. Sige lang. Pa-L2. Bilis, pre. Tinang sa sandwich sila, pa-L2. Phoenix sync nasa R1. DDS. Okay. R1 sync. Sige lang. Tara, balik nga. Pa L1. Makapal. 3, 2,
Bilis, papa-image ako sa L1. Bilis, pre. Wala ka. Image na lang dito. Sige na, papunta na kayo ng R1, pre. Mag-running image na lang kayo. Sige, running image na lang kayo, ha? Wala kayong mga image iba dyan. 3, 2, tap. Takbo na, pre. Akit na. Toto kaliwa. Go na. Nice one. Sige, 147 up. Sige, 157 up. Sige, banatan nyo. Busin nyo hanggang R2. Pero sa mid sync. Hanggang R2. Sige, palag nyo pa, pre. Palag nyo pa. Pasok R pa tayo, pre. Meron sync ka sa sa Sige, mid. sige. Ayan na, pre. Tapal R1 gate, ha. Ayan na, pre. Missing na akit, pre. Titira yung 6 sa hagdan. Sa hagdan yung titira. Kumambyo. Nagpa-laser. Sige, pares mo ako, pares mo. Saan kayo, Papa? Pre, 6. Pwede na yata Phoenix. 4. 3. Pwede na. Hindi ko napansin sa likod. Sige lang. Tayo nang ulan kasi. Sige. Go, palag pa. Pasok pa tayo. Sige, palag pa si Loki, oh. Sige, pasok pa tayo. Eh, pre, outside. Si Prince Badgie at saka si K-Ram. Nagre-revive na ako. Wala, nagre-revive sa akin. Saan ka? Pasok ka. Nandito ako sa big gate. Okay na. Okay, ready. 3, 2, Sorry, patay 1. kasi ako Image na dito. Image. 3, 2, 1. Tara, baba. Go na. Go. Tingin niya mid, pre. Patingin. Wala naman mid. Sige, diretso L1. Teka lang, hintayin niyo ako. Lower L1 muna pag makapala. Papasok lang na ito, papasok Pwede, lang. sige, ayun na. 4, 3, 2, 1. Pwede na. Balagan nyo. Busin nyo. Wala titra. File 2 agad. Bilis takbo. Sige. Wala ko image. Sige lang. Ito clashing sila ng ano, Ito ng na, Phoenix lower Bridges. L2, lower L2. Go. Sa mid bilog, ready mo na. 147, up. Diretso nyo R2, pre, ha. Grabe naman yun, inuubos nyo masyado. Tara, pa R2. Pasok ka rin mga namatay, bilis. Bilis. Sige, pasok R2, ay R2 lahat. Okay na, papa-image ako dito, ha. 3, 2, 1, image. 3, 2, 1, tara pa R1, go. Ito DDS thing. Sige, 4, 3, Nakabili na. baba mid. Yung ibang mga pumasok dyan, pre, habol kayo, ha. Tara pa mid, gashing, harap ka na, makasiyap. Meron sa Akin na ano punta, 7 up. Sige, balik na, para L1 na tayo, pa L1 na, takbo agad, pre. Pre, takbo agad, takbo, L1, ito pre, L1 pa, oh. Ito na, already, makasiyap, pwede na to, hindi pa pala. Tara pa L2, bilis, L2 kung magpapa-image, bilis, L2. Ito, Kita nyo L2 sa baba, Jenny, ha. Already, 3, bilis. O, inubos na nila, okay na, dito na L2 na. Papa-image na ako dito. 3, 2, 1, MH. Yung mga namatay dyan, pre, apa kayo ng ara. Nasa L1, ha, apa kayo ng L. 3, 2, pasok kayo ng L, yung mga namatay. 3, 2, tara pa L1. Sayang reso, Madam Era. Ako Sige na lang. mag-ano. Tara, pa L1. Wala pa na namatay. Tara, baba na tayo, baba na. Tingin mid muna. Wala, R1 ang clashing. Sige, R1 pa R2. Go. 3, 2, ready makasim. Ryan yung nasa box. Go na. Pasak. 7 up. O, R2 naman. Sige, basagin yung mga mukha. Sige, balik kayo R1. Balik Baba sa may mid. Bilis, pre, mawawalan tayo ng image. Sa R1 na tayo. Bilis. Tapal tayo sa R1. Tapal image ang Lower mabilisan ko, pre. R1 sync. 3, 2, 1, MH dito. 3, 2, 1, tara pa lower R1. Go. Ito pre, kaliwa kanang side, makasay up. 4, 7, up. Sige. Tara pa, laser pa. Laser. Tara pa, L1 naman. Oh, balik pa L1. Ito, lower mid, oh. Puta, sabay-sabay nagmakasi. Sabay-sabay din dumapa. 3, 2, L1. tara pa, L1. DDS. Go, pa L2. Bilis. Manilikod natin. Ready makasay up. Puta, wasak. Sige, palag. 1, 4, 7. Kalat kayo, ha. Harap yan, ha. 3, 2, ready. Makasay. Ito, nahuli, oh. Patay ka, pre. Nahuli ka. 3, 2, 1, tara pa low plat. Go, pa low plat kayo, Huwag yung sunda sa R3. Low plat bilog. Papa-image ako. Bilis, low plat bilog. Bilis. Tans. Saan yung tans? 3, 2, 1, MH. Tapal, makasiyap. Saan pupunta? Tara, akitin nyo na. 4-7 up. Go. Sige, palag nyo pa. Tara, pa L3 tayo lahat. Bilis, tingin macro ko. Tara, pa L1 na, diretso. Pasok L pa tayo, bilis. L1 na, diretso. Wag na yan, pre. Isang piraso na lang, yup. Tingin L2 gate. L2, pre. Pre, L2 gate. Babain nyo na, lower L2. Pamid bilog. Nakabitaw ako dito sa gitna. Babain nyo na. Busin nyo. Sige, busin nyo. Marami namatay. Sige, ubusin nyo. Sige, okay lang. Ubusin nyo pa. Ubusin nyo pa. Sa kayo namatay. Dito sana. Sige, palag nyo pa. Pasok kayo patay. Akit kayo ng L2. Sige. Akit kayo ng L2.
akit kayo ng L2. Pasok L patay. Kita tayo sa gitna ng L1 L2 ah. Pasok L patay, pasok L patay. Counted na to L1 ha. Sige. Akit pa ano, gitnang Pre, MH kayo dyan sa L2. 3, 2, punta kayo ng L1. Go. Tapusin nyo to, DDS, go. Tapusin nyo to, DDS, ready. Makase, up. Ito na, pre, pwede na. BBS L1, BBS L1. Hit the ball, papunta ng L1, pre. Sige, palag nyo pa, pre. Palag nyo pa. Hindi na DDS, Palag nyo pa. Sige, busin nyo. Nakabigay itong mga Sige, ising. busin nyo, pre. Busin nyo pa. Tayo, Ng air. Peg. Okay, okay na, bitaw. Pre, Ah, sige, wag na. Sige, bitaw. Gusto rin, mamag. Bitaw nyo. Apakil. Kuya, ka muna. Bilis, apakil lahat. Trito, pasok. Ito na, pre, ha. Walang tao. 8. MH, 7. MH, ha, 6. Kalas. 4, 3, 2, 1. Gitnaan nyo. 3, 2, 1. Brawler. Ready, makase. Up. Ito. Pang. Up. Sige, po 7. Up. O, papunta ng L2. Sige. Gate. Wait na. Gate pa. Gate. Double gate. Ang dami di lumalabas sa ano? Sa box. Uy, pre, lumabas kayo ng box. Wait lang. Huwag kayo masyado maglaro sa box, pre. Sige, palagan nyo pa. Panalo pa rin kayo. Sige, palag nyo pa. Pasok L patay. Matic na yan, ha. Pre, papunta ng L2. Papunta ng L2. Ang dami pa, oh. Ayun, oh. Palagan nyo pa. Okay, balik na kayo ng L1. Ayan, pre, ha. Ayan pa, Sing Gaming, babalik yan galing L2, ha. Ready, makase. Up. Sige, tutukan nyo lang. Pasok L. Okay na, ako, pre, sa L. Patay agad ako, eh. Okay, compress tayo, blue lane. Yan pa, pre, binapagputok. Miss. Palagan nyo, galing L2. Busin nyo. O, ito ba, pre, gate, oh. Meron pa, oh. Sige, bilis. Ito, pre, bilangan nyo na to. 8, box, ha. Pasok L. 7, 6, pasok L. 5, 4, 3, 2, 1, sa box. Ko na, ready makase. Up, ko na. 1 for 7, up, sige. Sige, ipalag nyo. 7, 6, batch ni Zib, ha. 5, 4, 3, 2, 1. Bangus, tira. Ready makase. Up, ubusin nyo, bangus. May manggagaling pa ng L2. Galing L2. Tapal, pasok L patay. Bilis. Patay ako, pre. Sige, Kailangan. pasok nyo lang yung patay, pre. Hindi mananalo sa atin ang andihan yan. Ipasok nyo lang ng 8, 7, 6, 5, 4, 3. Si Consig, salin nyo. 2, 1. Tirahin nyo na. Ready makase. Up, sige, palagyan nyo. Kumalas kayo sa box. Sige, palagyan nyo pa. Sige, palag nyo pa. Pasok L patay. Sige. Pasok L patay. 8, 7, ES ha. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Palag na. ES 4. Bangus ha. 3, 2, 1. Sila bangus naman. Pwede na, pre. Bilis. Huwag na kayo makita ng image, pre. Tirahin nyo na. 8. Lutan nyo na yan. 7, 6, Yung consink pa sali daw. 4, 3, 2, 1. Yung bagong Phoenix, pre. Pwede na rin Phoenix. Damay nyo na. 8, 7, 6, 5. Pwede na. Ubusin nyo pa. 4, 3, 2, 1. Boom ties. Pwede ka na tumira, pre. Huwag ka na mag-easy. Go na. Ready makase. Up. Okay na. Ubusin nyo lahat. Para sa L2 side. Sige, charbon ako. Palagan nyo na. O, pasok L patay. Baka manalo. Sige, pre. Pasok L patay. Okay na. Manalo tayo dito, ha. Pasok L. Kasi, Wait lang. Okay, ready. 3, 2, Sabi, 1. MH dito. 3, 2, 1. Tara pa. Baba. Ito na. Ito na. Ready makase. Up. Sige, palag. Lower mid, oh. 4, 7. Up. Sige, palag. Nasa laser na 5, 7, sila. up. Sige, pa-laser na. Laser na. Manipis na yung laser, pre. Damay nyo na to. Sino ba to? Sige, palag yung wasak. Sige, wasakin nyo yung wasak. Pa-R2 agad. Cambio R2. Pabaya ka, mamag. Andun na sila sa R1. Sige, R2. Bilis. 3, 2, 1. Pasok R1 yung mga namatay. Push tayo R1. Go. Ito, Brawler. bumaba na. Ready? Low R. Sige, low R. Abot ba yung MH? R1 muna. R1. Pag lang kay MH, pre. Kakapusin kayo. Uy, pre, kakapusin kayo. Laser. Sige, kakapusin kayo. Gawing laser. Sige, boss. Thank you. Magpapa-R2 yan. 3. Oy, bilis. Compress dito, pre. Sa R1 po. Magpapa-MH ako. 3, 2, 1 MH. Tara, pa-R2 tayo. Resto nyo nga to si Kylie, tsaka si ano. Men, wag na yun sa baba. Tara, pa-R2 tayo. Sasalubungin natin to. Bilis. Ito na R2, oh. Ready makase. Up. Ikaw na sumunod sa akin. Ito, masak tuloy kami ni Weirdo. wait lang. Balik nga kayo na R1, pre. Pasok ka pa tayo. Takte, may kanya. Oy, pre, ba't nawala iba? Okay na. Marami na iiwan. 1 FS na iba. Kailangan. Sige. Flag nyo nga kung nga po yung MH nyo, pre. Sinusundan ko lang, isang MH lang, eh. Pre, Madam yung mga Era. isang FS, pre. Yung mga isang FS, mag-flag naman kayo, pre, kung nga pa MH nyo. Sige na, para di kayo Game.
Ready, 3, 2, 1, MH dito. Up na, ha. Damera, MH, ha. O, tara baba. Bilis, tignan ko may maiwan. Bilis, up, baba na. Uy, Ito sino sa to? mid. Bilis. Sige, pamid. Ang tagal, i-flood nyo, pre, kung up. Bilis, papunta na L1. Eto na, pre, pa L1, pa L2. Go, 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 go. Panatan nyo L1, box mo na. 3, 2, 1, tutok L2, makasi. Sino kaya nakalasit doon, oh? Grabe naman. Sige po, pa L2. Pa R2 agad, pa R2 agad. Bilis, pita ako sa R2 tsaka sa R1. Go, 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 go. Papa-MH ako sa R2, pre, ha. Sabay-sabay, ha. Yung mga walang MH, wag nyo muna ipitik. Huwag nyo muna ipitik para hindi kayo lagi naiiwan. Bilis. Talaga nyo yun, oh, sila Migio. O, bilis, papa-MH ako dito. Bilis, APMH. Bilis, R2. R2, pre. APMH ba? 3, 2, 1, MH. Tara, baba, R1. Ayun, o, R1, o. Sabi, Palagyan ito, nyo, R1 box, oh. Nalikod natin. Wala May na, wala na, mga wala F, na, wala na. ano mga F. Likod natin, Baba, Bar. baba na kayo, maniliko na kayo dyan. Pre, tingin agad kayo na macro. Baba na kayo. Ayun, o, babayin nyo na, o, makasi, ha. Sige, 147. Up, akyat mid, ha. Wag pala, wag. Laser kayo, laser muna. Laser muna, linisin nyo muna lahat sa baba. Laser bilog. Laser bilog, pababain nyo yan. Ayun na, bumababa na, ha. 3, 2, 1, tara lower mid. Ako nga akyat, pre. Compress nga dito, lower mid. Compress, teka lang, ako akyat. Papa-MH ako dito. Likod nga muna sila, Prince Baji, oh. Sa akin nyo, oh. Okay, ready. 3, 2, 1, MH dito. MH. 3, 2, 1, akit na mid. Tara, tutok kaliwa. Umalis, butak na, tutok bilog. Masok sa akin, palag. Sige, palag. O, balik na, pa-L1 tayo, pa-L1. Bilis, pa-L1. Ito, pre, lower L1, ready makasi. Up. Sige, ito na, oh. Sige, akit L1, ito, oh. Jenny, oh, makasi, up. Okay na. L1 na muna. L1. Pre, kinig. Wala kayo MH. Yung iba, isa lang EPS, pre. Pasok kayo yung mga namatay. Bilis, ito na 8, Ito na DDS. 7, 6, tutan nyo na. 5, MH kayo dito. MH, 4, 3, 2, 1. Tira, ready. Cancel muna. Go. 4-7, up. 5-7, up. Sige, masakin nyo. Ito pa, pre, gate, ha. Gate. Sige, palag nyo pa. 3, ubos, ha. 3, 2, 1, tara, baba. Ito, pre, lower mid. Ready makasi, up. 1-7, up. Sige, pasagin nyo mga mukha. Sige, wasak pa. Bumaba na kayo. Uy, may natira pa sa L1, pre. Nakalipra na kayo ng DDS. Pinapababa ko na kayo. Akit mid. Ayun na, malilip na kayo. R1 DDS. Sige. Phoenix, Pasok ko na patay. Sige, boss. Sunod agad din kayo. Malilikuran kayo ng sync. Mabibilis kumilos yun. Yung iba, Sige lang, yaman na. Okay, ready, 3. Bilis, dito po sa mid. Hindi na naman na Sige po, mid. Teka lang, may up na MH lahat. Up MH, up ba, up. Macro, 3, 2, 1, MH. Wala nagpa-flood, ha. Tara, R1. Sa R2 na sila. Sige. Laser. Oh, laser, balik. Pre, balik mo na. Going Laser. L2. Sige, pa L2. Damage ko na yung ano Ready, Nakatapal op. Low plat, bilis, akit low plat. Bilis, maliliko ng di kayo na Phoenix yan. Akit agad ng low plat, bilisan nyo, akit. 3, 2, tara, pa L2, go. Go. Sige muna. Banatan nyo muna L2, sige, palag lang. Ito, pre, pa L2. Makasi, up. Sige, 4-7, up. Masagin nyo na. Pakompress ako ng L2. Tapal Phoenix, pre, galing low plat, pre, bilis, tapal. Nakakadami ka na. Ano Ayun na, ka pa? Kaya wala lang ko resto Tak na kayo, pinagtawanan nyo pa ako na sa oras tayo clashing. Dito na tayo sa L2. Kanina ka pa ganyan ha. Sorry na. ES dito sa akin. Wala na. Meron pa sa baba. Pre, tapal nyo pa yan. Pre, wala na, hindi na ako sisigaw. Ito baba ah. Palagay nyo yan, baba. Wala mo nang bababa. Nakakatay. Teka lang, pre, wala mo nang bababa, pre. Hindi mo na ako sisigaw, pre. Pumipiyok na ako eh. L2 mo na. 3, 2, 1, MH yata. Palit ka na, Jenny Riodan. Jenny, pasok kayo yung mga namatay. Pumunta muna ng L1 lahat, pre. Bilis, pumunta na kayo ng L1, pre. Maliliko na kayo ng sync. Kagising ka. Pre, tapos humarap kayo, ha. Pre, humarap kayo sa L1, ha. Pwede na pumahita mo ng L1, pupuntahan kayo. Bilis. Flashing Phoenix DDS Okay. L2. Okay, ready, DDS 3. going L1. Sige, 3, 2, 1, tapal na. Saan pwede pumasok? MH ka dito, MH. Full pa BL. Tara, pa L2 na. Go. Sige, pa L2 na. Go na. Palagyan na yan. Palagyan nyo na. Ubusin nyo na. Konti lang naman yan. Sige, palagyan na. Ubusin nyo pa sa L2.
Okay na. Okay na. Ito lahat. Ito lahat. Tama na kasi, pre. Yung sobrang pumush, pre. Bumalik na kayo dito. Sobra na kayo pumush, pre. MH ako kuya. Bilis. Papa-MH ako dito. Papa-MH, hindi pa, no? Baba. Saan kayo? L1? Abi. L2. Sige lang, DDS, sige lang. L3, Baba mo dito. DDS. Papasunog ako, pre. Wait lang. Ang dami nag-MH na iba. Ayan na, DDS, tama L3 lang. ah. Ready. Teka lang, pre. Wait lang. Sunugin ko lang yung image namin. May mga may iwan tayo, pre. Isipin nyo rin kakampi nyo. Teka lang, ha. Up image no iba. Up ba lahat? Up. Macro. Ay, blood. 3, 2, 1 image. Tara pa L1, go. Go. Pa L1. Ito na. Hindi makasi. Up. Bilis. Dami na to L1, oh. Putad, puro Di pa yan sa L2, Di pa yan sa L2. Balik. Dito L1. Depensa sa L1. Ito na, pre, ha. 3, Di pa yan sa L2, ha. 1. Tara pa L2 tayo. Go. Nago. Putak, takbuhin naman to, eh. Ito Sige, na. ready makasayap. Palagay nyo na, pre. Tama nyo pa, DDS ko na. Sige, 147 up. Sige, 157 up. Sige, palagay nyo pa. Lower L2. Palagay nyo pa, low flat pa. Lower, low flat. May lower pa. Low na, pinalow pa. Sige, palag na. Palag nyo pa. Okay na. Sige, pa L2 lahat. L2. Apakar yung mga namatay. Mahaba pa MH, ha. Okay, ready. 3, 2, 1. Tara pa L1 niya lahat. Pa L1. Papa-image ako sa L1. Bilis. Apakar yung mga namatay, ha. Ito nga muna. Puta, napatamaan ko. 3, 2, 1, MH dito sa L1. MH muna. Wait. Uy, hindi Dito kasi sa amin. Wait daw, uy. Uy. Putak, diba? Wala kayo. Sige, okay lang yan. 3, 2, 1, MH dito sa L1. 3, 2, 1. Tara, baba. Tara na. Sa mid sila. Hintayin nyo isa lang eh. PS, ito na, bumaba ng lower mid, oh. Akitin nga natin to. Kanan na tutok, 3, 2, tara kanan. Wasak. 147. Up, portal. Puto, nag-portal. Mid bilog. I-uniform na natin yung image natin, pre. Bye-bye. Okay na, up image lahat. 3, 2, Kuya Well, ikaw ah. 1. Image, Gogi. Ambush. Tara, pre. Oy, ambush ah. Puntahan nyo. Seven. Low flat R. 7 ambush. Sige. Low flat R. Patayin nyo nga muna yan. Go. Ay, 9 minutes na lang pala kasi. Tain lang yun. R2 ah, meron ah. May susunod. Sige, high flat na tayo. High flat bilog. Ito nga patayin nyo nga muna, ready makasi. 147. Pakapal sa gate. Tingin sa akin. 3, 2, 1. Tara, palag na. Go na. Ready makasi. Up, ito bubuka oh. Patayin nyo OT. Makasi. Up. Nalagar, OT pal, charot. Okay na. OT nyo na. MH dito. Uy, MH dito. Balgar. Kabate si Valgar. MH dito. Ito na Phoenix. Pa-mic na lang po kung ilang 3, 2, 1 percent. tapal. Ready, Makas G. Dito lang. Oy, Mike daw Valgar, ilang percent? Pa-mic na lang ilang percent para alam po namin. Thank you. Yun oh. Sorry na pre. 20% daw. Talagang magsalita. Di po kami marunong magbasa. Oy, Mic ayun. na. May lumabas oh. Sige. Shoutout time. OFO Fear. Ah, Jen. Pekto. Bilis. Oy, pumasok na kayo, pre. Lorcan, Roche, Aaron High, hindi ka. Bilisan nyo, nalikuran na kayo. Butak ting yan. Pala kayo dyan, pre. Balik dito sa MF. 3, 2, 1, tapal dyan. Ito lang ha, third tile ha, fourth tile, fourth. 3, 2, bilis, MH ito, MH. Ilan na yan, Tito Balgar. Ayaw mag... 80 daw yung Kaunashi, Ano oh. na? Saan? 88, putak may butal. MF kami Kaunashi. 97, puta may butal, ang galing mo pre. 99. Luwa. Yan na, naluwa na. O, reso nyo na yung Uy. mga lumabas kanina. Reso nyo Galing na. mag-OT, gago. Huwag na kayo lumabas. Slide Mute. lang po. Puta kayo na yung slide dyan. Tak na nga, ayop kayo. Tak na kayo, daya nyo. Ganda May ng tsaka, slide nyo mga pre ha. Yung slide palabas ha. Gago, Sige na nga. nagtiteleport. Sige na nga, slide na nga lang yun pre. O, bumalik na kayo dito pre. Ang dami nag-i-slide oh. Pa-shoutout ka nag-slide. Si F2P nag-slide pre. Lag yan. Si... Utak na, daming lag oh. Hoy, bumalik na kayo dito mga lag. Nagtiteleport to. Sa teleport, utak na, teleport oh. Si Kaunashi lag to eh oh. Hoy, pasok na kayo. 3, 2, 1, Oy. tapal DDS ha. Ready? Lag ka rin, Rosen. Lag pa yun, lag pa kayo. Lag. Ay, daw pa ako. Tapal. Teka lang pre, papa-image ako, compress. Magnetic na kayo. 3, 2, 1, MH pre.
Ang daming lag, oh. Huwag nyo na, pre. Papaluwain lang kayo ng DDN ng ano dyan, ng sync. Dito kayo sa 4 tile para hindi kayo abutin. 3, 2, 1, tapat. Ready, makasi. Up. Itang penga. Sige, 147. Up. Sige, 157. Up. Sige, palag nyo Ay, pa. gago. Palag nyo pa. Huwag kayo magpapapasok, pre. Ipalag nyo pa. Sige, palag. Palag nyo pa. Ubus tayo, gagi. Sige, palagan nyo pa. Okay, bitaw. Hindi res. Bitaw, kapal nilo. Utak niyo, bitaw. Bitaw, Eh, mga- SP. Sige lang, SP5, bitaw, hapakar. Hindi Wala pa. yan. Nagwati na ba? Hindi pa ba? Nagwati. Okay, ready, Mapindot, 3. mapindot. Sige, CD pa MH. Bili ka CD. Ipaliwan Bulgar. nyo muna. Ipaliwan nyo. Maiipit tayo dyan. Anong oras yan? Paliwan nyo lang. Huwag kayo matakot. Aga pa Nasa... yan. Bili ka CD, Ah. Balgar. Oo. Gago. Gago limo. O yung kaunasyon pasali. O ikaw Nashi, sali nyo na muna yan, pre. Takti, hitter din yan. Nababasag tayo ng DDS, oh. Pag minubing yan, pre, papasok tayo, ah. Baka katin tayo ng Phoenix, ah. Pasok agad, pagpasok mag-MH, ah. Walang papasok muna, wait lang. Wala. Dito, pasok. Oh, ready, 3. Bilis, pasok. 3, 2, 1, MH. Huwag nyo pansinin yan, ilang piraso lang yan, ha. MH na. 3, 2, 1, akit na. Uy, pre, yung ilang piraso dyan, ha. Tara na, akit na. R3. Wait lang, ano. Bilis. Wait lang. R3 na. R3 na, pre. R3. Gold. Diretso na gold. Bilis, gold. Pakapal tayo sa gold. Babasagin ko yan, bilis. Pakapal sa gold. Babasagin ko yan, gold. Bilis, pre, gold. Bilis, Gago. tingin macro ko, ha. Gold lahat. Gold dar. Bilis, ang dami pa natin. May uhuli. 3, Hindi, MH 2, ko. 1, pasok. Tingin sa macro ni Ruin. Kalik kanan. Cancel na to, pre. Wasak na yan. Wasakin nyo. Nice one. Sige, basagin nyo. OT. Depensa, reso matay, ha. Paote ako. Depensa. Likod. Gate. Pre, tapal. Makasi up. Sige, bilis, pre. 147 up. Sige, palag. Naka-OT ka. Bitaw nga lahat. Naka-OT. Sige. Huwag ka magre-revive, ha. Huwag ka re-revive. Apakar. Bitaw lahat. Huwag ka magre-revive, pre, ha. Ay, Sige, revive ka na. Apakar. Habol ka, ha. Sabayan nyo na isang Makase, FS kan. Bulgar. Mike, Oh, ready. Bulgar. 3. Bilis. Apakar. Si Roms daw. 2. Andito na eh. OT natin. Bilis. Balgar. 3, 2, 1. Pasok, Ar. wala pa. Ito, Okay, ready. 5, 4, 3, 2, 1. MH, pre. Basag yun, ha. 3, 2, 1. Akit na. Bilis. Nagkakabasagan na sila doon. R3. Dead. Sige, akit. Bilisan nyo. Recovering yun. Gold na agad. Ito, daming natitira. Palagyan nyo na to. Makase. Huwag kayo susunod sa block. R3. Bilis. R3. Guna. Goldar. Ready. 3, 2. Bilis, pakapal. 3, 2, 1. Tara, tapal. Kaliwa mo na. Kaliwa. Sige, basagin nyo na. Basag na. Pasok nyo na, pre. Huwag sa gate. Pasok nyo na, pre. Paote ako. Sige, tapal. Resto pa tayo. Bilis. Resto pa tayo. Pasok na kayo. Ba't yung iba mo? Isa na. Sige. O, pre, tapal, ha. Resto pa tayo, ha. Magnetic resto. Depensa, pre, ha. Depensa malupit lang yan, ha. Resto, unahin yung FS, ha. MH kayo dito. MH. Resto kayo dito. Kita ka, ano. Ihuli nyo na ako, ha. Ihuli nyo ako. Resto nyo muna si Molestia, si Aliyah, si Cortopi, Stronzo, F2P. Bahala na kayo. Resto nyo na lahat yan. Ulihin nyo ako, ha. Ihuli nyo ako. Clear Bilis. yan, low. Ayan na, ready. Andyan na, pre, ha. MH na kayo 50%. Wala, luwayan. Hindi kaya tayo basagin dyan. Kaliwat Pasok ka, muna tayo dito lahat, mga palkalaban. Sige. 5M. 5M Ilan na dito. yan? Ready, 3, 2, oh, luluwa lang kayo niyan, huwag kayong magpapaano. MH ka nga, ano, Kuya Well. 3, 2, 1, MH. Tangina, sayang. Ayun na. MH, tapal kaliwa, makasi, up. O, kanan naman, kanan, ilang percent ka dyan? Ilang Pinapasok percent ka dyan, pre? Sige Sige, palag, nice one. Luwan O, na. compress. Ano, ES ako. GG. Compress, pre, resto pa tayo. Pre, kaya pa tayo mag-last minute na ito, ha? Huwag muna kayo lumabas. O, reso daw 1M, oh, yung barcode. Trade ka agad.
Uy, trade na ah. Maniwala to. May sahod yung OT pag nagma-mic. Pag wala, wala. Eh dito. OT na mute. Sige lang, reso. Ay, may shit oh. Pareso po kahit di nyo ka-party. Thank you. Wait lang yun. Ito na, Argo. Okay, ready. 3, MH dito. MH. 3. 50 seconds. Tapal muna dyan, oh. Makasi up. Wala. Ito, nice one. Bawas na yan, pre. Hindi na kayo pumasang dyan. Gate. 3, 2, 1. Ready, Makasi. Tapal kanan. Kanan. Kaliwa naman. Kaliwa naman. Ay, Okay, palag pa. Ito, pre. Defiance. Ready, Makasi. Up. Go na. 1 Up. mamamatay ako. Palag na, 30 pre. seconds na lang, ah. Okay na. 30 seconds na lang. Palag pa. Sige, palag. Sige. Uy, pre, ito yung OT nila, M69. Nice one. Atin to. Papapayimage ako dito, compress. Hindi na kayo umakyat niyan. Papayimage na ako. Ito na, 3, sing. 2, 1, MH. Ay, naka-verify, ah. Naka-BA na yan, naka-BA yan. Uy. 3, 2, wag nyo na i-reso ha. Zero win. Patra, labas na tayo, labas na. Sige, Roll, pa Pabiel. R3. Ito, R3 oh. Tapalan nyo Makasi. Up. Up of 7, up. Sa akin lahat, sarap. Sige, sa akin pa. Sige, basagin nyo pa. Basagin nyo pa. Sige, basagin nyo pa. Sige, palag pa. Low flat. Sige, palag nyo pa. Nice game ha, thank you. Gagin, lupit din ang kalaban natin. Kakapal, solid. Saan ka na yung... Wait lang ah, Sting. Wait lang. Up na. Di ako gago. Oh, go. Nurse G. Oh, There's go. a Gago, nag-PU. Okay na, nice game. Baba, di, ano mo, balik. Ang galing. Nangakis ka, hayop ka. Halika dito. Katuta na guys. Sino yun? Kailan ka, Pek? Sayang mo, hindi pa namatay. Lakas naman ni Coach. Okay. Nice game guys, thank you. Daya ni Dream. Daya mo, Dream. Hindi ko nire-reset si Coach eh. Nice game. Thank you, Hindi boss. ko nire-reset para malaglag eh. Charot, love you. Sinasabotay ko si Coach eh. Tsaka, Ano ba yan, anak? Napasa ba sa akin dyan? thank you, boss. Thank you kuya, no? Sino yung nagkomandong unang lakas no? Solid. Ako yun. Command